क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि अल्लाह को जो मानना है बंदा वो ना मान रहा हो, और जो नहीं मानना बंदा वो अल्लाह के बारे में अकीदा रख रहा हो। तो ये याद रखें, कल अल्लाह रब्बुल इज्जत की तंज़ीह और उसकी पाकीज़गी के बयान में अकीदा आपके सामने मैंने वाज़ेह किया था कि अल्लाह तआला लैसा बिजिस्मिन वला अर्दिन वला जौहरिन, कि अल्लाह रब्बुल इज्जत जिस्म नहीं है और ना जिस्म की तरह है, क्योंकि जिस्म सरासर मोहताजी है, ठीक है, और अल्लाह रब्बुल इज्जत हर मोहताजी से पाक है, ठीक है। अब यहां पे एक तबका है जिनके दिमाग में एक जरासीम है कि जो अल्फाज कुरान है और जो अल्फाज अहादीस नबवी हैं वो उन अल्फाज के अंदर जो पोशीदा हकीकत है उस तक नहीं पहुंचते। इसलिए एक तबका मौजूद है जो जिन्होंने ये तक एतकाद रखा और अब भी वो मुनाज़रे करते हैं, ठीक है। अभी 3-4 दिन पहले मैंने देखा कि वो वहां पे यूके में वहां पे कोई पार्क है या स्ट्रीट है जहां पे मुख्तलिफ मज़ाहब के लोग जो हैं, मुख्तलिफ फिरकों के लोग, मुख्तलिफ दूसरे अदियान के लोग, वो आपस में डिबेट करते हैं, मुनाजरा करते हैं रोड के ऊपर। यानी यूके में वो एक पूरा पार्क बना ही इसलिए हुआ है, वहां पे लोग आते हैं, मुल्हिदीन आते हैं, मुसलमान आते हैं, फिर मुसलमानों के ग्रोह आते हैं, आले सुन्नत आते हैं, और उसके अलावा मुतज़िला आते हैं, जो भी इस तरह के ग्रोह हैं, मदाखिला आते हैं, मुख्तलिफ ईसाई आ जाते हैं, यहूदी आ जाते हैं, आपस में वहां पे ओपन डिबेट है, यानी इतना ओपन माहौल वहां पे है। तो वहां पे एक आदमी एक दूसरे स्कॉलर से, वो भी मुसलमान और ये भी मुसलमान, वो इस बात पे मुनाजरा कर रहा था, वो ये साबित कर रहा था कि अल्लाह वो भी जिस्म है। किस बुनियाद पर? कि कुरान मुकद्दस में अल्फाज हैं यदुल्लाहि फौक ऐदी। वैसे अरबी का तर्जुमा यद का करें, यद का मतलब होता है हाथ, ठीक है ना, हाथ। और फ़अैनमा तुवल्लू फ़सम्मा वजहुल्लाह, वजहुल्लाह वो कहता है देखो है, हालांकि वजहुन अरबी लफ्ज है, इसका तर्जुमा करो तो क्या बनता है? चेहरा, ठीक है। इससे उसने साबित किया, जबकि बेवकूफों को यह पता नहीं कि कुरान मुकद्दस ने क्या बताया अपने बारे में। वल्लज़ी अंज़ला अलैकल किताब, फरमाया वो अल्लाह जिसने आप पर किताब नाजिल फरमाई, मिनहु आयातुम मुहकमात, फरमाया इस किताब में कुछ आयात हैं जो मुहकम है। मुहकम का मतलब जिनका माना हर बंदे की समझ में आने वाला है, चाहे कोई पढ़ा लिखा है नहीं पढ़ा लिखा, उसको आसानी से समझ में आ जाता है। जिस तरह अकीमुस्सलाह व आतुज़ ज़का और जमीन व आसमान की तख्लीक अल्लाह ने फरमाई, ये सारे मानी। और फरमाया हुन्ना उम्मुल किताब, फरमाया कि तुम्हें समझने के लिए इन्हीं आयात मुहकमात पे तवज्जो देनी है, ये उम्मुल किताब है। व उखर मुतशाबिहात, और फरमाया दूसरी आयात की किस्म है मुतशाबिहात। दूसरी कौन सी किस्म है? मुतशाबिहात। व उखर मुतशाबिहात फ़अम्मल लज़ीना फ़ी क़ुलूबिहिम, अब मुतशाबि आयात कौन सी हैं? मुतशाबि आयात वो हैं जिनके माना में उनकी हकीकत हम अपनी समझ से, अपने फहम से, अपनी ताकत से, अपना जोर लगा के भी उसके माना की हकीकत को जान सकते नहीं। वो है आयात मुतशाबिहात। जिस तरह एक मुतशाबे की किस्म है हरूफ मुक़त्ताअत, अलिफ लाम मीम, अलिफ लाम रा, काफ हा या आइन सौद, ये अब अल्फाज कुरान है, लेकिन इनका माना अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता, ठीक है। ये हरूफ मुतशाबिहात। इसी तरह वजहुल्लाह, जिसका उर्दू में तर्जुमा करें तो चेहरा बनेगा। इसी तरह यदुल्लाह उर्दू में तर्जुमा करें तो हाथ का माना बनेगा, लेकिन इनकी हकीकत क्या है
وہ اللہ جانتا ہے. ٹھیک ہے, ید سے مراد یہ نہیں ہوگا کہ جس طرح یہ ہاتھ ہے میرا, اللہ کا بھی نعوذ باللہ اس طرح کا ہاتھ ہے. وجہ چہرہ, وجہ سے مراد ہرگز یہ نہیں ہو سکتا کہ جس طرح یہ میرا چہرہ ہے نعوذ باللہ اللہ کا اس طرح چہرہ ہوگا. ٹھیک ہے, تو یہ ہے کہ یہ وہ لفظ ہیں جو استعمال تو ہوئے ہیں, لیکن ان کی حقیقت اور ان کا حقیقی مراد کیا ہے وہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے سپرد کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اس لیے ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ نعوذ باللہ جس طرح انسان کا ایک جسم اور بت کھڑا ہے اسی طرح اللہ کا بھی کوئی جسم ہے جو اس کا چہرہ ہے, اس کا ہاتھ ہے, اس کی ٹانگیں ہیں, پنڈلیاں ہیں, اس طرح سے کچھ نہیں ہے. یہ اللہ کے بارے میں عقیدہ جو رکھتا ہے ان کو مجسمہ کہتے ہیں. مجسمہ ایک گروپ تھا مجسمہ کا. مجسمہ نے یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک جسم کی شکل میں جانا. انہوں نے یہاں تک انہوں نے مانا, انہوں نے کہا کہ اللہ ایک لڑکے کی طرح ہے نعوذ باللہ, جس اس کی شکل بیان کرتے ہوئے, یعنی اس بات سے دلیل لیتے ہوئے کہ وجہ ہے, ید ہے, ساق ہے. ٹھیک ہے, تو انہوں نے کہا کہ وہ ایک لڑکے کی شکل ہے اللہ کی نعوذ باللہ. تو یہ مجسمہ کا عقیدہ ہے. اہل اسلام کا, اہل سنہ کا یہ عقیدہ نہیں ہے. اللہ رب العزت اس طرح کے تمام جو محدودات ہیں, تمام جو حدیں ہیں, جسم ایک حد ہے. اللہ رب العزت اجسام کا خالق ہے, وہ خود جسم نہیں ہے, وہ جسموں کو پیدا کرنے والا خود جسم نہیں ہے. جو لفظ قرآن میں استعمال ہو لیکن اس کا لفظی معنی مراد نہ ہو, معنی کوئی اور مراد ہو جو اللہ رب العزت کے علم میں ہے, اس کو آیات متشابہات کہتے ہیں. اور آیات متشابہات کا معنی جاننا یا اس کو ایز اٹ از امپلیمنٹ کرنا اور کہنا کہ وجہ ہے لہذا اللہ کا بھی چہرہ ہے, ید ہے قرآن میں لہذا اللہ کا بھی کوئی ہاتھ ہے اس طرح سے جس طرح انسان کا ہاتھ ہوتا ہے, یا یہ کہنا کہ جس طرح انسان کی ٹانگیں اس طرح اللہ کی ٹانگیں ہیں. تو فرمایا نہیں, فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ, فرمایا وہ لوگ جن کے دلوں میں کجی ہے, جن کے دلوں میں ہدایت سمائی نہیں ہے, جن کے دلوں میں ابھی جو ہے وہ ہدایت کا نور نہیں ہے, جن کے دل ٹیڑے ہیں. وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ, فرمایا وہ آیات متشابہات کے پیچھے وہ دوڑتے ہیں. یہ قرآن نے بتایا ہے, آیات متشابہات کے پیچھے وہ دوڑتے ہیں. منہ ابتغاء الفتنہ وابتغاء تأویلہ, اس میں سے انہیں پھر کیا برآمد ہوتا ہے, وہ فتنہ برآمد کرتے ہیں اور ان کی تعویل کی تلاش میں دوڑتے ہیں. تو اس طرح کا جو ہے اللہ رب العزت کے بارے میں یاد رکھیں کہ قرآن کی ہر آیت کا لفظی معنی مراد نہیں, جو لفظی ترجمہ ہے وہ قرآن کی ہر آیت کا مراد نہیں, بلکہ آیات محکم جو ہیں, آیات محکمات جو ہیں ان کا لفظی معنی مراد ہے, لیکن آیات متشابہات کا لفظی معنی مراد نہیں. اس کا اصل جو مراد ہے وہ اللہ رب العزت کے سپرد ہے, اس پہ ہم نہیں کہہ سکتے. ٹھیک ہے, تو یہ عقیدہ ہے بنیادی کہ اللہ رب العزت کے بارے میں جسم اور جسم کے جتنے ایٹریبیوٹس ہو سکتے ہیں, جسم کے جتنے خاصے ہو سکتے ہیں, خواص ہو سکتے ہیں, اللہ رب العزت ان سب سے ماورا ہے, پاک ہے. ٹھیک ہے, اسی لیے کہتے ہیں قرآن مقدس کی تفسیر اگر ڈیٹیل میں کوئی شخص جا کے دیکھے گا تو جہاں پہ لفظ رحمت آتا ہے, اللہ رحیم ہے, تو رحم کا مطلب انسان کے لیے جب کیا جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ نرم دلی. رحم کا مطلب کیا ہے, انسان کے لیے نرم دلی. اللہ کے لیے نرم دلی کا معنی نہیں ہوتا. اللہ رب العزت کے لیے رحم کا معنی اور ہے, اس کا لطف و کرم. ٹھیک ہے, تو یہ اللہ کو مخلوق پر قیاس نہیں کر سکتے. کیوں کہ لیس کمثلہ شیء, اس کی مثل کوئی شے نہیں ہے, اس کی مثال بیان ہی نہیں ہو سکتی. مخلوقات میں سے اس کے جیسا یا اسے کسی جیسا نہیں کہا جا سکتا. یہ اہل السنہ کا اعتقاد نہیں ہے. اللہ رب العزت ہمیں دین کا فہم عطا فرمائے.